Dami tumatakbo sa harap. Jose. Tumira. Paso de la Cruz. Tumira. Magot. Lumabas. Demo. Paso Peñalosa. Peñalosa. Pwede kay Belina. Magot. Rebound Jose. Di na tumatalo. Jose. Cross papi mo. Tenara. Jose. 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 Paso del Rosario. Galing mo. Si Del Rosario pala yun. Number 33. Yung sabi ko matangkad. Del Rosario. Peñalosa pa rin. Peñalosa. Stop and shot. Nagot. Rebound niya si Bang. Si Bang na. Butas. Ang ring. De la Cruz. Buslot. Point guard. Oy, pating. De la Cruz. Tikwa naman Paso pating na del to. Rosario. Paso. Oh! Bumagsak na naman si Jose. Since cover, lamang naman si Master Siakoy. Peñalosa. Peñalosa. Nag-aabol na naman ito si Paltok na score. Palitan lang sila ng lamang. Pagkakataon ng... Hindi pa. Pagkakataon nila na makalamang sila. Uy, still! Nadagdagan na ng kama. Nadagdagan ng kalamahan ng kwan. Master Siakoy. 34-31 ang score. Lamang ng tatlo to. Master Siakoy. Lamang sila, 3 point lang. Tatlong kalamangan niya, no? Master Schumann. 34-31. Dito mo, no? Wala yung mga bata doon sa harap, oh. Kasi hindi na mga bata naglalaro. Pag mga bata, dami din bata na nun. Still. Lima ng kalamangan, 36-31. Panyari, Paso Demos, Aniban Demos. Still ulit. Jose, professor mo. Paso de la Cruz, play. De la Cruz, play. De la Cruz. Still. Nakuha na. Still again. Still anan. Oh. Isoy, paso Escueta. Paso Cañasco. Paso kay Sabas. Inuubo ni Sabas. Inuubo na. Tungan! Aniban Demos. Tatlo ng kalamangan, 33-35, may 36. Demos. Paso Cañasco. Cañasco to Cañasco. Sabas. Basket, 35-36. Isa lang kalamangan ng Master Schumann. De la Cruz. Point guard. Pinalay sa mga point guard. Play. Pasa ka. Still. Binigay. Ay na. Tataktak na. Traveling violation, sayang. Na-travel yun. Travel na walang one ticket. Napatagal ang oras. Point guard. De la Cruz. Pasto. Jose. Escueta. Nakapigan. Nawawanig ka mo. Banyan. Sabas. Nakapigan. Tony. Escueta. Bumawi. Hindi pa na-highlight yun. Ang ganda ng balik. Bumala. Bridge. Manila. Hanap tayo yung highlight. Kailan basket. Damigay. Rock up mo. Paul. Tumira